Grimway Farm is a well-known agricultural enterprise recognized for its cultivation of high-quality fruits and vegetables, with a focus on carrots and lettuce. The company is committed to sustainable farming practices, utilizing innovative agricultural technology to ensure the production of premium produce. Grimway's responsibility and community engagement striving to deliver fresh and nutritious crops, community, and environment. Good day, Ms. Moira. This is Charmaine Amo. At Creamery Farm, science-based precision farming practices are integral to their success. Example of this is nagamit sila GPS o sensor para ma-monitor at ma-manage nila pag-ayong ilahang tanom. So, by collecting and analyzing data sa soil moisture, nutrient levels, and environmental conditions, nag-decision making na sila sakto lang ang patubig, pataba, at pest control ng ilahang iibutan. This data-driven approach allows them to optimize resource usage para ma-minimize ang environmental impact and ma-maximize ang crop yields. Ang gourmet farming gagamit sa shareable asset tracking technology alang sa paghatag sa visibility sa location o paglocate sa equipment sama sa trailers o pumps. Sila adunay precision agricultural tools sama sa GPS technology, drones ug sensors alang sa pagmonitor sa health sa yuta ug sa irrigation. Sila usab adunay data analytic ug farm management software alang sa pag-collect, pag-analyze ug pag-interpret sa data, especially sa performance sa tanom ug weather patterns. Gagamit pud sila sa robot sa pagpananom, pag-ani ug pakita. So social impact. So ang Grimway Farms is that emphasize nila ang employee well-being, diversity, and also sustainability. So ang Grimway Farms is also prioritize po nila ang health and safety, and also naghatag po sila sanay karang taas ilang ang ilang community engagement, hatag sa mga sustainable farming practices, and also kanaya akong bang mention karon is usa na po ni sa mga effort sa sa Grimway Farms ba nga taas ilang commitment sa paghatag og positive impact sa society or social impact siya. Ang Grimway Farm kay dako kay impact sa economics, especially sa new ways sa pagpananom, and ang farm nila is sustainable agriculture. Ug dako iya contribution sa sektor sa agrikultura. Nag-create pud ni og job opportunities na nag-support sa local economies para makatrabaho ang ubang tao, and also para ma-contribute sa job growth sa farming communities. Ang Grimway ay usa sa pinakadako na producer sa carrot. Impact sa revenue generation on farm sales nila sa carrot juice is nagtaas ang income, which affects sa economies sa agriculture industry. Nag-celebrate ang Grimway o sa farming heritage of tradition sa agricultural community ilag giserve o naghatag og honor sa farming practices, value and values sa pag-maintain sa connection sa agricultural heritage nga maoy important part sa cultural identity sa naghatag sa region. Ang Grimway Farm is mao ang pag-promote sa healthy health habits, particularly carrots, which is to provide sustansya and high quality na carrots. Nag-support po kini sa local community through outreach program and sponsorship, integral part of cultural region. Politikal nga pagigambit. Ang politikal nga pagigambit sa UMA nakip ang partisipasyon sa mga asosasyon sa industriya, mga forum sa polisiya o mga meeting sa mga stakeholder, makahatag og politikal nga mga implikasyon pinaagi sa pagtugon sa dialog sa mga tagapamaba, ahensya sa gobyerno o mga grupo sa pagpanalipod, pinagi sa aktibong pakikambit sa politika nga mga edukasyon o proseso sa paghimo og desisyon. Ang Grimway Farms makaporma sa mga debate sa politika o mga resulta nga may kalabutan sa agrikultura. Grimway Farms make political contribution to various parties, candidates, and communicates. This contribution can provide implications for political influence, access to spoken people, and so forth. Appreciate policies and agendas must that interest people, vertical and agriculture industry.
In lobby activities, it is customary for agricultures complain that engage in informed the influence laws, regulations, and government's policies that affects the agriculture sectors. Lobby activities can have political implications by shaping agriculture's policies and regulations at the local states and federal levels.